भारे भाव गरे ज्ञान बरे ब्रह्म तोरे खोजुथा तोते पाई हो जाई खोजुछु काहीं तुच्छारे भ्रमु काहीं किएते आस भकते भकति पथे भाव कर भागवते भागवत 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 टुंगी रे पंडिते भागवत टुंगी रे पंडिते भागवत टुंगी रे पंडिते। रावणा
रामे चित्तलय सदा भवतु मे यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः दिव्यैस्तवै ऋवेदे साङ्गपदक्रमोपनसदै गायन्ती जनसामगः ध्यानापस्थित तद्गतेन मनसः पश्यन्ति जंयोगिनः यस्यान्तनविदुसुरासुरगण देवाय तस्मै नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते रघुनाथाय। ओं नमो भगवते श्री जगन्नाथाय। ओं नमो भगवते श्री दासे मनकु तू थरे बुझा। 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 ओ मन मंदिरे बसियाछि दिया। अमन मंदिरे बसियाछि दिया। ओ मन मंदिरे बसियाछि दिया। अमन मंदिरे बसियाछि दिया।
ହୃଦୟରେ ପୁରୀ ରହିଛନ୍ତି सकल हृदय पुरी रहिଛନ୍ତି ତାହାଙ୍କୁ ତୁ ହିଁ ନ ଚିହ୍ନ दासे मनकु तू थरे बुझा दासे मनकु तू थरे बुझा ଅମନ ମନ୍ଦିରେ ବସି ଅଛି ଦିଅ अमन मंदिरे रखियाछि दिया କାହାକୁ କରୁ ତୁ ପୂଜା दासे मनकु तू थरे बुझा दासे मनकु तू थरे बुझा ଆପଣ ଗୋଟେ କାଠକୁ ରଙ୍ଗ କରି ତାକୁ ଚିତ୍ର କରି ତାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ କରି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରଖି ଆପଣ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛନ୍ତି ସେ କାଠ କଣ କହୁଛି ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆପଣ ଗୋଟେ ପଥର ରଖି ପଥର ଆଗରେ ଦୀପ ଲଗେଇ ପଥର ଉପରେ ଫୁଲ ଦେଇ ପଥରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି କହୁଛନ୍ତି ପଥର କଣ କହୁଛି ମୁଁ ଠାକୁର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଘରଟା ମୋର ଘର କଣ କହୁଛି ମୁଁ ତାର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ନୋଟଟା ମୋର ନୋଟ କଣ କହୁଛି ମୁଁ ତାର ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଗହଣାଟା ମୋର ଗହଣା କଣ କହୁଛି ମୁଁ ତୋର ପଥର ଆଗରେ ଦୀପ ଲଗାଇଣ ଫୁଲ ଦେଉଅଛ ମୁଣ୍ଡେ पत्थर आगरे दीप लगाइन फूल देउअछु भावे ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଯଦି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ କେବଳ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରନ୍ତି କୋଟି କୋଟି ସେ କଥା କହିବେ ଯେତେ ରକମ ରୋଷେଇ କରିଦେବେ ସେ ଖାଇବେ ଖାଇବେ ତେଣୁ ଯଦି ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ଯତ୍ କୃତମ୍ ଯତ୍ କରିଷ୍ୟାମି ଯତ୍ କରୋମି ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ମୋ ଦ୍ୱାରା ଯାହା କରାଯାଉଅଛି ତତ୍ତ୍ୱଏବ କୃତ ସର୍ବଂ ଆପଣ ହିଁ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ଅସଲ ରହସ୍ୟ କୋଉଠି ରହିଲା ଯେ ମୁଁ କେତେବେଳେ ପଥରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରୁଛି ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା କଥା ଯାହାକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲେ ସେ ମତେ କଥା କହିବ ପୁଅ ବୋଲି କହିବ ଧନ ବୋଲି କହିବ ପଥରକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରି ମୁଁ ଭଗତିଆ ବୋଲି କହୁଛି ଦେଖ ମୁଁ ଭକ୍ତି କରୁଛି ତେଣୁ ମନ ଜିନିଷ ହଉଛି ଯଦି ମୁଁ ପୂଜା କଲା ବେଳେ ମୋ ମନଟା ପୂଜା ପାଖରେ ନାହିଁ ଅମନ କୁମନ ମୁଣ୍ଡାଇଣ ମନ ସଙ୍ଗେ କର ଭାବ अमन कुमन मुंडाइन मन संगे कर भाव ଅମନ कुमन मुंडाइन मन मन संगे कर भाव अमन कुमन मुंडाइन मन मन संगे कर भाव ଦେଖନ୍ତୁ ଅମନ କୁମନ ମୁଣ୍ଡାଇଣ ମନ ଆମ ଭିତରେ ପାଞ୍ଚଟା ମନ ଅଛି ଗୋଟେ ନୁହେଁ ମନ ଅମନ କୁମନ ବିମନ ସୁମନ ତୁମରି ମନଟାକୁ ଧରି ନ ରଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାନ ଶୁଣେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖେ ନା କାନର ଧର୍ମ ଏ କାନରେ ପଶିବ ସେ କାନରେ ବାହାରିବ ଯଦି 2-3 ଘଣ୍ଟା ରହିଗଲା ତାହେଲେ ଏ ବାଟେ ପାଣିବ କାନ ଦେଇ କାନରେ ଯୋଉ କଥା ଶୁଣା ଯାଏ ତା ରହିପାରେ ନା ମନରେ ଯୋଉ କଥା ଶୁଣା ଯାଏ ତା ରହେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାରୁ ଆଜିର ସତ୍ସଙ୍ଗ ଆରମ୍ଭ କରିବା ସୁନ୍ଦର କଥା ଭଗବାନ ପ୍ରତି ନିଷ୍ଠା ଥିଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲେ ଆଜି ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କର ବୁଦ୍ଧଖୋଲ ଉପରେ ଯେଉଁ ଶଙ୍ଖ ସିଦ୍ଧଖୋଲ ଅଛି ଯାଇଥିଲି ଦେଖୁଥିଲି ସେ ଝରଣାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଥିଲି ସେ ଯୋଉ ମାତ୍ରାରେ ଜଳ ସେଠୁ ପଡୁଛି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଜେଜେବାପା ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ବି ଦେଖିଛନ୍ତି ଯୁଗ ଯୁଗରୁ ବର୍ଷ ବର୍ଷରୁ ସେଇ ମାତ୍ରାରେ ଜଳ ପଡୁଛି କିଏ ସେଥିରେ ପୁରଉଛି ଜଳ କେମିତି ଭାବରେ ସେ ପଡୁଛି କେବେ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି
पर केमती साबुन टिके लगे गाधे दे मुंडिया मारी खाई दे पड़े बहुत जगह मु एथि पई कहूची जो सुंदर कथारु आज सत्संग को आरंभ करबा जणे वैद्य थे वैद्य को काम है चिकित्सा करबा तांको घर आउ वैद्य डाक्टर घर आउ तांकर चिकित्सालय दीटा जाक आम राजेश्वर भाई को घर अर्थात आगे होची दुकान चिकित्सालय पछरे होची तांकर रविवार बंदोबस्त दैनिक नित्यकर्म घर भीतर करती स्नान आदि शौच आदि कर्म सारती जेते बेले घर चिकित्सालय उद्देश्य बाहरती सेते बेले तांको पत्नी गोटे चिठा धरी दियंती चिठा लेखा थाए आज पई डाली एतिकी दरकार आज पई चाउल एतिकी दरकार आज पई मसला एतिकी दरकार आज ठाकुरन पई उखुड़ा एतिकी दरकार चिठाटी करंती वैद्य महाराज जो चिकित्सालय को जानती चिकित्सालय को खोलती कबाट दे खोली एवं ठाकुर को से मुंडिया मारती धूप दियंती फूल दियंती पूजा करती आ निज आसन रे जेतबेले बसंती ताको भी प्रणाम करती आसन रे बसी साला परे प्रथमे स्त्री देइथिबा चिठाटा को काढी के देखंती सेते लिखा जाईची डाली चाउल परिबा अन्य सामग्री अनुमान करती केते टंका हबो मन करा जो अनुमान करती 70 टंका हबो से 70 टंका पर्यंत 70 टंका पाइबा पर्यंत लोक मान को चिकित्सा करती जी आसंती 5 टंका 3 टंका 10 टंका नहीं 70 टंका पर्यंत नियंती 70 टंका परे जदि किए रोगी आसे ताकू चिकित्सा करंती एवं हाथ जोड़ी कहंती आजिर हिसाब खाता बंद हो जाई आज आपन ठारो नहीं हो चिकित्सा चिकित्सित होइतबा रोगी जानती दैनिक वैद्य महाराज घर आसंती स्त्री देतिबा चिठा धरी पूजा करती चिकित्सालय रे जगन्नाथ को प्रणाम करती आसन रे बसंती चिठा को पढ़ती चिठा अनुसार हिसाब करी चिकित्सा करी सेति की पैसा नेला परे अन्य मान को मागणा रे चिकित्सा करती गोटे निर्दिष्ट दिन रे वैद्य महाराज घर कार्य सारी आसी चिकित्सालय खोली जगन्नाथ को प्रणाम करी चिठाटा को खोलिले चिराचरित ढंग रे ओटा भी लेखा अछि डाली भी लेखा अछि सब दैनिक आवश्यक चिठा परे लेखा जाइछि आसंता 20 तारिख दिन झियर बाहागर पई जौतुक जिनिस आज आनिबो इति सुनी पाले ना निर्दिष्ट दिन वैद्य महाराज भगवान को प्रणाम करी सारी स्त्री देथिबा चिठाटा को खोली देखंती आवश्यक जिनिस ठारू आसंता 20 तारिख दिन झियर बाहागर पई जौतुक जिनिस किनिबा पई बराद अछि आखिर जुलजुलिया पक बाहरी गला दिन रे आकाशर तारा गणिबा को लागले भयंकर उद्वेलन परिस्थिति पड़िले वैद्य महाराज केमिति भाबरे आजिर रोजगार रे मते झियर पई जौतुक नै कि घर भीतर को जीवा को पड़िबो जगन्नाथ को प्रणाम कले भागवत 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 टुंगी रे पंडिते भागवत टुंगी रे पंडिते
भागवत टुंगी रे पंडिते।